barang siapa yang ingin menjadi hidupnya kaya, ingin cepat kaya, ndak perlu babi ngepet tinang, sunni tipian. Siapa yang ingin jadi hidupnya menjadi orang kaya, maka hendaklah ia senang menerima pemberian Allah kepadanya. Ndak benagit kayu harto. Anggo naget pordoroamu alak nakayoho, pordoroamu kayoho. Anggo naget pordoroamu menjadi alak nakayoho. Ahanai lehen ni Tuhanijo, sonang roamu manarimona, homa manusia yang paling kayo. Ahaning nabinta wardo bima qasamallahu laka takun aknan nas. Apabila engkau senang, job roamu senang menerima apa yang diberikan Allah kepadamu, maka kaulah manusia yang paling kaya. Inda ojiaha, inda siaha, maka na paling kayo diantara ita isedo, na paling sonang roana manarimo ahanai lehen ni Allah Ta'ala itu sia. Apabila dia tiatemu, songon siahai daugari, songon siahai daugari, songon siahai daugari, songon motor siahai daugari, songon motor siahai daugari, songon mobil ni sianui daugari, songon mobil ni sianui daugari, maka on maita na paling malarat di dalam kehidupan. Porramu songon bagas siahai, songon mobil ni siahai, songon motor ni siahai, songon kereta ni siahai, imana membain kita malarat na manguluan. Jadi songon dia doho songon inang, songon dia doho songon isokayo ho, songon koi ho, anggo naget pordoramu kayo ho, songon koi maho. Jadi maksudnya ahanai lehen ni Allahi tarimo madohot lapang niroa, tarimo madohot lasonang niroa, home manusia na paling kaya. Dia urang hadau guru urang hadau ben na somarsi caritoan don dabona manguluon. Mai daho sampo pe urang do sampo urang ahame urang aring. Sude urang. On manom buana lebih bahat torongna. Naget morong-morong sajo. Au gari songonon do inda boto beda na mangulun ang gua mati mau kena niya bagi. Ya Allah ya Tuhanku, ima somalarat hidupmu na mangulun. Ligi mabe pomar niang do mahobaya. Oli do marusukmu. Nabahatan diantara ita manusiaon, naporan roania songon siaha, naporan roania songon rasoki ni siaha. Ima na mamben kita malarat na manguluan. Isa do songon diantara ita na paling kayo, bukan na paling bolak kobunna, bukan na paling bolak sabana, bukan na paling mewah kendaraanna, bukan na paling bolak usauna, na paling tinggi pangkatna. Manusia na paling kayo diantara ita, manusia yang paling senang menerima apa yang diberikan Allah kepadanya. Tenarematikon saja le guru na to bang maning inantay bo. Dia genanan ko inang pado na sorabe rematikon. Ngararabe rematikon maso saja dia genanan. Umak dia genanan. O genanan do peles nara rematikon. Hai ma. Nda boto da wale guru sering manci tulung kumar sak ruangku. Dia genanan pado na sorabe manci tului. So sajo do ma. Isido supingi inang tapi ngamar binegebe. Isido matai tengah bisa be mangaligi. Isido igungi ngadong urakna tengah bisa be manganggo. Isido babai tengah bisa be mangkuling. Dia genanan. Ai madai nang dabo perematikon nikmati masongoni. Tengah na mungkap sajo tio parion 24 jam. Sasakali kan les nabi sado tutanggai. Kan? Sasakali kan nabi sado ro mangaji tio ma. Ai ma panganubat nai naron. Jadi on ma. Kemudian na selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu. Barang siapa yang ingin menjadi
orang yang berilmu atau orang yang faqih, maka hendaklah ia menjadi orang yang khusyuk. Dengan arti kata khusyuk artinya patuh, tunduk, dan menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Olo pesangai namanya mpeon kebenarani tarimo. So menjadi alak namar ilmu iba. Ise pe namanya mpeon kaji tarimo. Cuman mula inda sasue dot paham ta, buang na so sasue, buat na sasue. Yang kuna dong untong saringan ji babay. Adong filterna. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang ingin menjadi kekasih Allah Ta'ala, pordoramu menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka hendaklah ia menjadi orang yang takwa. Ahadine dokon takwa. Mangkarejoon na isuru meninggalkan, anggo naget pordoro anta menjadi kekasih ni Allah Ta'ala ita, maka karejoon manay suru ni Allah Ta'ala, tinggalkan manay larang ni Allah Ta'ala. Sojop ruan ni Allah Ta'ala paidedaita, ligin manay dokon ni Allah Ta'ala inang, inda dong dope ijazah na inang tamatan sikola hape hidup na bahagia, tapi nadong jaminan ni Allah Ta'ala alak na takwa bahagia. Tamatan sikola non, sikola adun, pesantren non, non, ni ning bagai umpamana, S1, S2, S3, sampai S2 sendor bagai S dawet bagai. Inda dong dope ijazah terkaluarkon, bahasona muriton, tamatan angkan bahagia mondanakon, tapi ne jamin ni Tuhan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Alakna taqwa tu Allah Ta'ala, ahape permasalahan mu na manguluon, ilehen Tuhan dalan kaluarna. Get sikola do anakmu, ilehen Tuhan rasokina so sikola anakmu. Get pay 3K do borumu, ilehen Tuhan dalan na somonang borumi pay 3K. Ulang kon na mangalehen da guru, ben na sosobar dohoy ulang joloon saatna. Temana sosakan, tunggu berikutna, harana insyaallah Ta'ala badai pasti berlalu. Benna sosobar dita kadang-kadangi pasti suatu saat ilahen Allah Ta'ala dita pemimpin na baik, pemimpin na betul-betul sayang kepada rakyatnya. Sobar maita selanjutnya na paduana, apakah angkon na pegawe somangan, apakah angkon na pay 3K somangan, ikorban kon ko maka imanan mu demi pay 3K sip me beto nga mangalusi ibe. Terserah jamu madainang. Mau getilin ko sekian ya terserah. Peben na bonggal-bonggal do bege. Usapai langsung kalaknai sadia maning kuadu bayung jung marso saun bapak ni ya. Ning kamu sadia. Nadungi lehenmu sadia. Oh lu tunggana dong naonan bawamu jolo uma-uma. Nadungi lehenmu sadia. Mama biar atau bendai pajoloi dah bonang kini ambat. Gari dah boni baru gari nak pandok na. Ngamo ngai inang, ngamo ngai yamang, len songoni bo pesadia. Demi sokarejo anak mi masa dia len ko ni wa idok na meturan. Teo nang tong nakin masalah dok parjolo autile. Anda tola ningi bakinanan tong ngaraho bentong mandok na bebe. Mulai dok kojun tong sangajo make ceplosan me. Jadi dah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Goya sajo inang nasodong do matana anggo parnidaan tile secara sohirna di dalam Al-Quran pedokon Allah Ta'ala do bahasona sudena may jamin ni Allah Ta'ala do rasokina ben biarna sajo di tanah manguluan angkon songon ruantai sajo dabo, padahal anggo italigin pada hakikatna anggo kekayaan do mangido mohop bahatan do sudaro-sudaron tanah lehen ni Allah kekayaan melalui jalur ulang melalui mangido mohab jolo ulang melalui pegawai na dia na mocam anggo mengenai kakayaan. Tetapi manusiaon aha saja ma di pikirannya jaminan hidup nia, bahasona tong kinai pegangan hidup jaminan hidup di masa depan na dia, padahal bahat do lehen Allah Ta'ala
alakina pondok umurna, memang kadang-kadang pegawai hasil ni mangidomohop jolo pada dasarna parmuluan na tingon na haram, hasil ni na manyogok-nyogok, hasil ni na mangalehen mangidomohop jolo, na so pantas menjadi pantas, na so bana menjadi bana, na soget monang menjadi monang, ikan sogoan mesudene. Tiamu mada semakin dibahas non, semakin gok moon na goyak ruana jiba. Padiar mesongoni lanjut ma. Arana nalo bibahati, nasala di basajo de non jalakon nai. Padiar mesongoni. Tiamu mainang, mula naget diot kamu terserah dua meya pandapot ni ulama mengenai masalah sogoanon. Pertama, mula masuk anakmu borumu pegawe ngon sogoan, dua meya pandapot ni ulama. Lain tingoni ngadong dapot tahu katoranganna. Au mau jalak jalai. Pertama, setiap hasil na dapot ngoni sudah na haram sampai matenia sampai pasatorusna. Na ijagit nia tingon hasil sogoani. Yang kedua, pandapot ni ulama on mana paling ringan bahwasana menyogoi haram. Ar-rosi wal murtasi pinnar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama ke dalam api neraka. Apa yang dimaksud dengan sogoan? Yang tidak pantas jadi pantas, yang tidak menang jadi menang, yang akan kalah menjadi menang, nasobana menjadi bana, nasobetul menjadi betul. Maka on sudah takrib ni sogoan mengorarnion. On ma definisi ni sogoani. Jadi harani ima pendapat na paduana na paling ringan, gaji mi halal dojo, tapi sumber nai nang kinin totop haram. Selesai. Mula bahat komentar muyu ulang tuas kon tu si Firdaus. Aso rekamia. Tu sia dok kamu ulang tuau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Nah selanjutnya bahasona barang siapa yang ingin jadi tetangga Allah. Hah? Aduh lah bahas ini Tuhan. Maksudnya tetangga Allah artinya dekat dengan Allah. Siapa yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala, maka jauhilah marah-marah, mangomel-omel. Anggo naget pordo ramu denok ko tutuhan, ulah ko se marah-marah, ulah ko se mangamuk-mangamuk, mangomel-omel. Allah, ini nai bagi na marsikir dawai nang nadegesan de marsikir Allah 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 nadegesan inang isikir kon tayang go Allah ni nadeges bebe. Nang kon ko se mangamuk-mangamuk, jauhi marah-marah, jauhi buncut-buncut, jauhi mangomel-mangomel, maka sodonok ko tutuhan. Alak na donok tutuhan, alak na momo mamaapkon kasalahan ni alak. Biar uma-uma na para buncuti. Mula atia buncut ko marsor min ko jo, lawi me pesan ku jo. Atia marah-marah ko, atia buncut ko, atia merajuk ko, marsor min mahojolo tu sor min nagodang. Biado idaho ekspresi wajahmu. Turan na boto muntul me. Banjolo sor min nagodang yamu. Yang kedua, ai masoido ko maido mohop sebelumna ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkaffa godobahu kaffallahu anhu asabahu. Siapa yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya, maka Allah tahan siksa kepadanya. Jadi haranima ulang momo mangamuk, ligin maalak na mangamuki, rara matanay, marbingkasan urat ni talonan nay. Pada ketika mo nga maning setan, manusia na paling momo di kutak-katik setan adalah ketika marah, ketika mangamuk. Ima so saladokon bayoy, o udah songon dia do mawi mo nga do, matar tola au parmen mu tola piga tola tolu, tar tola sangay tola, mangamuk kaun tong udah ning ya. Sun dia do mau udah so bisa rapi ning bayoy ya do pau.
makrib menaroi bayo tu bagas sundia de muda so bisa amirap mula kini ya oh adong de cara ni amang oh adong de uda ni ya tenang no moi de lalaya santongkin adong daning ku sundia cara na uda ni ya itajalai supir raun naningku inda jauh uda anggo songoni do ni ya bose mula mengerti maho supir raunon narade narontana ni paroban na tingon supir asli nai nda jauh dah anggo songon ini ya. Hai ma. Jadian pada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Pesanku tuita sasudena. Mana tahu songon dia mengamuk pe bapak-bapak ulang jatuh kontola. Mulanga cocok belaloh sifat ni nantai. Amana ribur, amana hebat. Pokokna ulang jatuh konjolo tolak. Incokot manyosalko. Ima pesan ni ayah Umar najolo dompak sikola ami ingota nawi dompak guru nami ayahi waktui mengajarkan pikih di kelas 5 sang kelas sono muingot aha maning ayahi ngabi noto mana goyakan roamu paideda ada borumi mang ningya tungkiri jolo ada borumi ngonting kapi bage anggolaga do peida ho aulang sirang-sirang ko ninya manyosal do ho ini mulake ada borumi tupoken tungkiri jolo nalagaan no pe ulang jolo sirang ko ninya na ingota na pesan niya hina jolo. Jadi itolah do manungkiri te manungkiri alak bakas ni ba. Amu petungkir kamu majolo dah. Angko na tampan do peida ho, bope bau. Ulang parsarak kon joloy. Rexona do metabusa ni. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati dah. Nah selanjutnya, siapa yang ingin hidupnya tenang, janganlah mencintai dunia. Semakin kita kojar dunia, semakin kita cintai dunia, semakin indah tenang. Semakin susah, semakin daun jung dapat. Semakin kita kojar, semakin marlojong. Semakin kita kojar, semakin indah dapat. Duniaun bagaikan mengejar bayang-bayang. Semakin kita kejar, dia berlari. Tapi kalau kita tinggalkan, dia akan mengikuti kita. Jadi masupupu, temaluan tuani mandok na paduau. Awinda maloda ba mga laguan na. Natagian ubege jati laguan tuan nalomoki mengenai baca mainang subhanallah walhamdulillah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim yang mangkalak soranya Yah Nurdin harana ben narap degesi soranya lai ampena sorani tuan nalomok do anggaw bayainang mabiaraw mandok na aso mabiaraw mga laguan na mabiaraw non aksi jadi reak. Ndara ada bo, ndara ada gesora. Padahal inang alhamdulillah da marubat penau cubo menajolo. Dompak sikola au, mai poro ayah Hasan Purba bage me ayah Hasan Basri, mai poro bage me ni pege tuigungi, mai poro bage ma aik ni asom tuigungi. Ma nete kidoma iluni mata niba. Mula adongan adong nagodangan sibukna sasarimbang no maning dongani na maneteki ilui bengancit na ilalaya. Te marubat sora sodeges, memang anggo na sodong tampang nangara ada bo. Indara songon dia pe inum bage masantan bage dot piramanu kiben bage masolambok ni naboltoki ben najogal de ni naboltoki songa sorga rade ges sorai indara bahang au sada-sada au iti ko buntaan Ethiopia iki sada-sada au Allah nia indara dongan sanga songon dia pe na jojot mau cubo ben porna roangku ben godang ni pahalo ni asani ben porna roangku menjadi tukang azanau indara ndara olo ikaw wajolo icuba-cuba mau cuba mainang alhamdulillah mau unjung mau bahang sakali imasojid atia mate lampu sangajo indara au sajo pemambege nangatagi apalagi maalak untung nama mate lampu benido tok sorap yao au majolo songon iningku uboto na taronok sonait lampui baen alhamdulillah nianda dong na pigar walak
Maksud nenda piga narwala kantong nabahangi iba bo. Arana mabiara udah boinang adong sadabayo bahangia na lubiri burdo sorania bahangia mangkuling maborunia. Sededongan nabahangi na payah medongani niya padonang kon bahang bayo niya. Si tutu may lalaya naget bahangi na dong rupialak nom dengkan sorana niya. Sede ini niya adop dongan niya ndo boto dania payah medongan bayo taru sosodar tile niya. Sede lang aroy kete tatungkir pale tungkir na ayah kudo niya. Imay nang nga binoto bahang yamuan riburi bege hosoranai ulang jolo caci ompon na ayah naido. Sapa-sapa jolo. Ise dongan na bahangi sadari tar suara baru ubege ni mu jolo par jolo. Baru mula ternyata ayah nai deh alak laimi manina. Oh bisa jodoh na ubege ni mu masoni tayang gue bagasan Allah bayan uramu. Jadi kembali tu kajinta nanang kinian. Semakin ita kojar duniaun, semakin ita cintai duniaun, maka semakin susah kita na manguluan. Hubbud dunia ro sukul li khoti'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari segala kejahatan. Songon dia nedokon cinta dunia. Mula mencintai harto ni bai sajodo maingoton. Mula mencintai jabatan ni bai sajodo maingoton. Mula mencintai sesuatu, na sesuatu itu masude ingoton. Maka seharusnya ita bahat mengingot Allah, bahat kita marsikir Allah, la ilaha illallah. Tetapi apabila cinta ita tu hartontai, hartoi sajo meingotonmu. Ligin mainang borumi jolo. Inda betenangi abi podomani, susah do maya mo ngado langainang. Tanggal saun umah getuzian mami. Harana cinta ya di sekolahnya. Mula cinta hoinang di kobun botik mi. Na botik. Na ido mesikir mungana Allah ibe. Mangido mohop na tuna bolak kobun botik na dah. Mana tahu may di alak runding bagay son. Oh no. Oh ison bagay uday mo. Bolak di mo. Oh no. Anggo cinta ba udah itu kobun botik saja dah mesikir na. Ngaso ni do me udah kan? Alak tarutung peson bawa na bahata ni botik na. Tarutung. Oh no. Ngon tarutung maksudna batangga di sana di gorarna. Jadi anggo cinta ita tu coklat tai. Mula cinta tu coklati, maka sikirmu peturan na coklat. Mula cinta tu kau buna piami gota ape gota tarik nanina sajodo. Maksud na da boinang ngaben na songoni tapi di roani ba mamikir konna ima sobahat kalaki da boinang na law ninna bagebo. Maretong tampil dope 5 batang nai botiki isudutan sada ngonadun sada baru ngonadun nai. Mula topek ma cinta ho tu tarutung montongi montong. Akhirna saladokko montok ninna doma. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, bahasona apabila ita mencintai harton tai sajodo menai tai ingot, mula cinta ita tu jabatan mi sajodo menai ingot musiang malam pagi sore, maka cintai ma Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun adon sadia onok mana situ tuani ita lala mangkojar-kojar dunia. Amu jolo inang yakin dope umak mangolu 50 tahun naik 10 ndak beti umak 10 saja nggak yakin umak apalagi 50 tahun ipe manom bukit manyuan tarutung saja dope padahal tarutung ngana tarpangan me ndak beti ai madane suani pengatar pature betie ima songoni uma painte ma parbolaan na wamu yu bebe amu tobangon sorahkon matu anak mi sorahkon matu borumi amu ma pature na auget maramal ibadat do mau nimu len madia lai kan job marwamu yu bapak-bapak anak-anak naon betie mulai do kon songoni soi sorahkon na naron jamu ai mada arana ipaintentele sajo da winang kiamu. Tai na painte ho inang kesajo parmen mina jahatani do ho itu sia.
gari ke mabaya anak buruan cepat maligari ning ruania. Jadi makan ulang ko jahat-jahat tu parmen mi. So ulang porwa ni parmen mi keho. So yang gapia umak nia ho, so yang gapia orang tua nia ho, maka sayangi ma parmen mi. Amu pe parmen nantong ingot ma. So ulang terjadi tong ginai pembalasan si pitung. Olong roamu tubokmu, so olong roa ni parmen mu tong ginai tu ho. Ulang jahat-jahati bokmu, anggap bokmi sebagai orang tuamu. Anggap bokmi sebagai umakmu. Harana na mga lahirkon suamimi, maka apabila idoahkon niya bahagia suamimi, tainadot mo hoy manebeng isi. Maka harani ima, usaon sojop roani bokmu, paida-ida anak niyay, ima suamimu. Ang gojabat idoahkon niya, idokon niya alak na baik suamimi, bahagia mahidupmu yuy. Maka insyaallah ta'ala tong kinay, apabila betul-betul bahagia hidupmu yuy, adope, di dunia dot akhirat dapat makasonangan, dapat makatenangan sesuai medohot na doahkon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah dosai ditangguhkan sampai hari kiamat ning Imam Hakim, kecuali ning dosa tu orang tua. Anggo dosa tu orang tua ning ya inde tangguh koni mulai tingon dunia sampai tu akhirat inda dapat kasonangan, alakna jahat, alakna durhaka marurang tua. Amu ma parmen-parmenna wusaon sangat songon dia so dengan betul alak laimi suamimi tua orang tua nia so dapat kamu kebahagiaan. Ulang aja ia marpisah dot orang tua nia. Jojot malehen kamu semangat di orang tua, lehen epeng, lehen pancarian di orang tua. Ulang mangidomohop jolo bapak-bapak ibu-ibu tuna danak-danak umurna. Ulang had-had kamu, ulang batas-batas siamu untuk pemberian tu orang tua, lehen sabahat-bahatna. Sadia onok nai meyai. Nggak betul loh teh, palagi na tobang, anggona danak bang nggak betul. Olo umur nai do dapat wadat na do dari bapak-bapak ibu-ibu dah. Lanjut mak, arana ma tonga 9 bo. Arana janji na pinangkin tonga 9. Takut tonga 9 lewat 30 do. Untung na jam 9 juga me akhir na ina. Ay tapalalu masotik na. Isialak na ingin hidup na terpuji dunia akhirat. Barang siapa yang ingin hidupnya terpuji dunia dan akhiratnya, maka hendaklah ia jauhi sifat dengki. Ela sifat dengki wanatiatemu mula naget pordoroamu terpuji ho di sisi ni Allah, terpuji ho di sisi ni manusia, terpuji ho dunia, terpuji ho akhiratna, maka ela sifat dongki, hasad. Oma saulakon di hari kiamat bahat don kalakon natar songgot bapak-bapak ibu-ibu sasudena bahat don kalakon natar songgot. Di akhirat saulakon menurut riwayat dibaca, di akhirat saulakon bahat don alak natar songgot manusia. Sondia matar songkotna. Puaso dau Tuhanku, sumbayang dau Tuhanku, sumbayang sunatku ngatinggal Tuhanku, puaso sunatku ngatinggal. Ibadahku na lain na sadokahku ngatinggal, amal-amal ibadahku ngatinggal. Manangion mangaji ke dau Tuhanku tujai tujulu. Maramal ibadat dau Tuhanku, usantuni do anak yatim. Te idia sudah pahalonai Tuhanku, abis ning Tuhan. Aso abis ya Allah ya Tuhanku. Te no karejo ondo, harana amana gud-gud ko waktu di dunia, manutupi sifat gud-gud mi mada swabis amal ibadat mi. Sudah nga cocok jo pa ide da alak. Ida ho alak membangun holomos. Alak do namada usi kulkas dohot kipas ho ngalian. Itabusi alak inopa songon na yumban niya lopa do maperasaanmu. Allah nurangku na ipinjam danin na bage. Na ikeridit dan niya bage. Mau keriditi nang mau dikontania ngadong urusanmu ulang ko magudgud. So ulang abis amal ibadat misa ulakon. Alak do na manangkok hongos-ngosan. Jadi haranion mada abis saulakon amal ibadati apabila senamar sifat hasad tiba, dengki, iri hati, gud-gud, mencita-cita di bagasan niat-niat niba, bercita-cita di dalam hati agar nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang hilang, on madanai dokon hasad tidak. Nah selanjutnya cubo joloinang naronto lap tu bagas adong do madu dia mui adong madu dabu maumpamana tu madui jadam nda gadam da jadam manis do pe madui menjadi mawame
paed songoni madaningia kaimanani bope mariman kalaki menjadi ibaraton bope betul-betul mariman hebat domai amal ibadat nia anggona dong sajo dope sifat hasati di hati-hati menjadi indah martarimo abis iban sifat hasati sangat songon dia madu oleh pesa botol idabu jadam tusi menjadi paed. Kalau nang kon jabat dabu naron ninang dapala paed non madu miso saliho dok buruin tong nimu bose ikan suatu ibarat dona nang kinian. Selanjutnya siapa yang ingin hidupnya menjadi bahagia dunia dan akhiratnya, jauhilah sifat berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam berbicara, berlebih-lebihan di dalam masalah harta. Tola do inang deges bagasta, tola do inang kayo ita, tola nasotola nangkin mau ado mencintai na paduana ulang adong niat ni baget marsaingan dot kalak. Jadi bahasona bapak-bapak ibu-ibu jauhilah berlebih-lebihan. Mula mamake sere pea muda boinang biaso pesongoni onda bodeba manombo songon toko emas berjalan do mayanida berlebih-lebihan jauhi masifat berlebih-lebihan anggona get ingin hidupmu bahagia ingot mainang naonan nai sampeono ligin ketika tongkin nai na situtuan sajoho mamake seremi ipake ho sude perhiasanmu harana dompak deges hidupmu bahagia ilalaho sanari. Suatu saat tongkin nai kahidupanon marputar malarat ko inda dong belalaho inda dong be pakeon musere maka aturanna pada saat isima dorob betul ko na manguluan aso harana ben na sombongi ho saunok naon iparpati daun ko sude perhiasanmu maka suatu saat inda tartabusi hobe on mana paling ancit ilalaho di dalam kahidupanon ise mana paling ancit di dalam hanguluanon na paling ancit di dalam hanguluanon orang yang pernah hidupnya bahagia lalu menjadi hina orang yang telah kaya menjadi susah maka on mana paling ancit di dalam kehidupanon na unjung menjadi mulia jadi hino na unjung terhormat menjadi susah na menjadi hina na unjung kayo menjadi hina menjadi malarat on mana paling ancit di dalam kehidupan. Nah selanjutnya ada bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat siapa yang ingin tenang hidupnya lagi beruntung jauhilah permusuhan pordoroamu inang tenang ko na manguluan lagi maruntung saja ho na manguluan maka jauhilah permusuhan apabila adong musuh ni ba na manguluan inang ngana unjung iba tenang na manguluan satiop mardalan ko mabiar ko marsudo hotia satiop ke hotuadun bo susah pikiranmu harania ha alak na dong musuh na manguluan inda unjung tenang hidupna jadi ang gonaget pordoroan ta tenang hidupta ulang adong musuhmu te iya do guru na goyak roana pede daw ya silahkan iya do me tetapi ho ulang ko membenci ialak ulang jadion ia musuhmu tapi ang goben na iya do na sopade ilalana pede daho silahkan tema piganoli nang idokon dalan raya ibo motora LS masuk detuson masuk buktina mangalap na umroh masuk detuson na LS piga muatan ni ALS adong 50 alak 50 alak tampil dongan idalani inang marsubo sedo PLS do tanadra anadra 12 kala kibagasan tampil dalai marsu isibo anadra tu anadra bisa keresisi hosai menek minga tampil koi dalan raya aso apabila adong dongan muna somardengan manjalaki panopian me manjalai pamberaman me tapalalu sotik naik barang siapa yang ingin hidupnya terkenal pordoramu terkenal job roani alak paide daho maka jauhilah sifat kikir dan buatlah sifat pemurah di dalam hatimu padau kikit pala batasan kon kikit betul so terkenal songon koruni mah tinda dong kalak narama make gorarna sampai risadarion oh no, na terkenal me korun tile adong dari bagi gorarnya laksi korun na paling terkenal di dunia on Fir'aun korun tinda dong naraman contoh gorarna kan haranya ha harana identik dohot kebencian di ben kalak
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, anggo naget pordoranta terkenal di joloni Allah, terkenal di joloni manusia, maka bain sifat pemurah ia teatemu, jauhi sifat bakhil, jauhi sifat kikir, alakna kikit nagoyakan rohani Tuhan. Dungni alakna kikit bose dah bo ido masalah na inang. Alakna kikit na merasa marpanyakit. Padahal pak kikit ma paling payah penyakit ubatan. Sesuai dohot di dokon nabinta wa ayudain adawau minal buhli. Adong do pelanga penyakit na payahan pado kikit ning nabi zaman. Sakali na inang. Adong do pelanga penyakit na paling payah pado kikit, rupana kikit ma paling payah ubatan. Na kikit dah bode ba inang. Olo. Idaya bakso inang dah. Tayang walak membayari na terus sudah bay. Alak na kikit na congo aninto. Tay alak puna. Alak puna. Tayang go harto niya ulang urak. Alak na kikit na congo anitu alak. Tayang go ya puna ulang gari urak. Selanjutnya haning Rasulullah idokon Nabi tadi dalam hadis, la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Indah akan pernah bersatu sifat kikir, keimanan di dalam hati seseorang yang mukmin. Indah akan mersatu inang kikit dohot iman dia teate. Mula na kikit ko berarti benda somar iman dohoy. Mula mar iman ko berarti mela sifat kikit ngona teatemu. Sakali naik. Tangion ninang dengkan ulang papodom-podom mamu na kikit-kikit naik. Arana papudo iwe paunduk-unduk ya meda boy sola pura-pura songai bege yai. Arana mai talion dongan nia iya, maning dongan nia ibo. Sakalina inang, indah angkan marsatu ning Rasulullah iman dohot kikit dia teate. Mula mar iman pasti indah kikit. Mula kikit indah mar iman. Biado. On manombo marsadokah 2000 nama puak bose do pilen. Ulang ben-ben kamu le nang tu kota-kota impakan bagai bo 2000 nama lobong. Nagit mo nga dohoy bayay nangi. Ano bapak-bapak on pe ulang dongan bain bapak-bapak tukaran 5000 tukaran 2000 nama puak impak Jumat. Inda angkan marsatu ning Rasulullah keimanan dohot kikit dia teate. Alakna kikit pasti ngana betul-betul ni namar iman. Ise maalak na paling kikit tinang lupa agorarnay ben kikit na bayo on. Ben kikit na bayo di riwayat nai sampai yobania senterinang nde patolaya dot kalak mangaligi cahayo nai. Padahal les nakema cahayo ni senternya ida, tinde patolaya dot kalak mangaligi cahayo nai. Tutupi ia. So lang adong mangidan. O peinang tolunay dongan gulo-gulo icaku mu cabut-cabut sada may benko. Sibak ko sonon bo palan mabaru niya. Len mada boleh di dongan mi dua sada, sadai kiri sadai kanan. Marsiajar sifat pemurah may bangun na menek. Oban magulo-gulo tu pangajianan mar 5 mar 10. Pangan sada mula na tinggal kon sada naik. Nah. Son begulo-gulo, patibal. Mula pining lobong-lobong bayi ni plastik. Ulang antong jama-jama sajo igolom ko. Paliligin tanganmu. Anak kon be, nama incak tu bose me guru ini munon. A unjung dawi nang ke tu bakas ni alak, a undangan na, get mangaji. Ada pe guru mangan maita ning nampuna sabakas. Oh lupa ningku. Get mangan ma. Oh, indah dong lang siak bawang na ningalak layon. Adong ning ada burui Roma ada burui na maragong-agong tangan na jadi ikorot-korot na bawangi ijolo na mi may korot-korot na bawangi tu tapaki tu lasiaki igaorkon na malangsung ninda do tangan na marang ndantong na kebe dai ben orang kuma. Au bo pinang na lomlom ma unda rusuka au pai deda agong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Nah selanjutnya dah tapalalu majolo songon itile
Ulang galang bo. Siapa yang ingin dibutuhi Allah Ta'ala segala kebutuhan hidupnya, pordorwamu ibutuhi Tuhan segala kebutuhanmu. Dengan arti kata inang ipatenang Tuhan koila Tuhan aha hajatmu ibutuhi Allah Ta'ala, maka ahama seringlah engkau menolong orang lain. Anggo nagit tenang ko na manguluan inang aha hajatmu ikubulkon Tuhan, jot-jot ko tolong kalak. Oh guru itolong do dabo baya guru, tetapi dung itolong nga naunjung yani da beni ya. Indah sudena da walaki inang songoni. Mulaget pordoroamu ibutuhi Tuhan kahanguluanmu, jot-jot ko manolong kalak. Tetapi kadang-kadang manusia di zaman sanarion mulai tolong ia ampe na manolong do tuiba. Kebanyakan tilo mak. Jadi mulai mayakin di bana tarakal adong carana. Saulang sakit hati ia, saulang mancit hati-hati nia. Royaget manginjam tuiba, ndana tarbagi boto inang on majolo najo. Idokonian tong kapurluan tu anak sikola na dia on majolo inang bantu si. Bain umpamana inang mula natar marepengko len sanga limpul bage. Na on matolongan ku inang anggoget manginjam ngadong lehenon. Soles lapang hati-hati nia. Soles istilah na soles job roania pa ide dah. Aturan na majot-jot len ko songoni rajo de sulaharo ani anggo na marpikir ya. Yang ngona somar pikiri ba murjot-jot ya ro. Dapotan saja menon idok naget manginjam nih ya. Ampe naget pembayar ni rentenir nih do. Selanjutnya isialak naget ingin terhibur di alam kubur. Senangnya di dalam kubur. Alak naget perwana lehen Allah isia ketenangan hiburan di alam kubur. Maka hendaklah ia solat malam walaupun 2 rakaat. Sakali na inang mula naget pordorwamu adong jo hiburan, adong jo kasonangan di dalam kubur, jangan tinggalkan solat di malam hari walaupun 2 rakaat. Anggo di katorangan na inang walaupun 1 rakaat nih. Ulang tinggalkan sumbaya. Tahajud jadi, witir jadi, solat hajat jadi, pokoknya ulang tinggalkan solat di malam hari. Ahaninya di kitab hikam inang 1 rakaat engkau kerjakan di malam hari jauh lebih baik daripada kau kerjakan 1000 rakaat di siang hari. Ben porluna na maribadati borngin. Najau parwadi Allah Ta'ala. Selanjutnya 2 nai do madabo sobar mau. Siapa yang ingin hidupnya selamat, kemudian tanamkan keyakinan di dalam hati. Dengan arti kata, tanamkan keyakinan dan kesahitan di dalam hati. Betul-betul tanamkan sifat sahid, sifat yakin. Ulang koma cinta tu di duniaon. Tanamkan keyakinan di hati-hatimu. Rasoki incokot asing, rasoki incokot na yasing, rasoki aduan asing, apalagi rasoki tahun naro. Anggo naget ingin dohoy nang hidupmu selamat, dohot tenang hati-hatimu na manguluan. Ulah ko mabiar na mangul. Mabiar do pa mo tobang-tobangon. Jabat na ninay bagay nang bo ima soroy ba mangaji na, tangyon denggan-denggan. O ma amu tobang-tobang ulang jolomodom, tar 5 minit na do ma. Tangyon denggan. Amu sering mangkuling ninna. Au da bo mabiar au sangamonga au tong kinay dung matobang. Ise marway tong kinay nagyot jaw dung matobang. Ise marway naratong kinay paturaw waya mula dung matobang au. Ise mabaya tong kinay nara mga pusi na kotor kumula lokot-lokotan dia makau. Inang ulang dokon songoni. Allah Ta'ala na maha pengasih lagi maha penyayang. Yakin kon sa yakin na Allah do na mangatur. Mula ngadong betong kinay inang patureho mate dohoy yakin maho. Nangkon komar sakinangi selama adong do perasokimu di duniaon pasti mangol. Nangkon komarsak, nangkon pikir kon jabat incogot aduanmu, bukti na inang nangkinin marpikir kolos marangkat on naron ongkos laus ke on ongkos laus mulak kan songoni marencanamu. Begitu masuk ko tu motori aha maning dongan mi nangkon nanguda au jolo membayar ongkosmu. Adong na terjadi nangkin? Adong. Pasti adong. Alak-alak na pemurahi. Alak-alak na lehen ni Allahi rasokina.
Naipikirkon mo nangkin ongkos mulos kesaon, ongkos mulos mulak saon, ternyata ibayari dongan mido. Rasoki incogo tinang asing de, nangkin penatongkinan domada, nalos masuk mahutu motori, ternyata nadong do membayari ongkosmu. Apakah inang angkon na anak mi madot borumi, tempat parungun sandaranmu, nangkan ipa ture hilupmu? Udokon sadari wayang. Adong sadabayo tobang-tobang na sakali ibangun purba. Hidup suami istri ndadong anakna. Ndai dokon si dokon gorar. Tayang gogit porwamu non padua-dua udokon. Tinggal ya najolo di samping masjid bangun purbai. Manyapu-nyapu di masjid tibage. Payas di masjid. Alai na dua meadot istri nia. Maninggal istri nia tinggal ya sebatang kara bayoy. Marunia ngabi noto maru niba ise do bayana paturei baningi ama ternyata maru nia inang namar silumba do alak manaruon indahannya. Uingot dope pada saat ipo soposo au aha maninguma dompak sikola au purba kejolo ligin sangadong do indahan ni ompung-ompungi isi ke autusi ompung madong indahan ni ompung madung itaruon umak siaha udokon o mak madung adong mak o naron songoni kotu oh jadi ma ke kotu ke jolo ligin ompung adong dindahan ni ompung madong may taruan umak siaha potang no menon songoni madong may taruan umak siaha ternyata ijamin Allah Ta'ala do rasokina na manguluan nangkon ko mamarsaktu. Yakin kon saya yakin na icaritoon mula kinang songoni nga mo nga man caritoon na ringkan jojot kan maunjung maudoko ni nangadong riwayat na adi na marguru sadabayo tu ulama ahaning ulamay hakikatna nangkon pe marusau ho adong derasokimu tetapi aso marusau ita harana bahat kapurluanta inda ulat ni namangan na manguluan pordo perwanta naik haji pordo perwanta umroh pordo perwanta sikola lanjutan anakta anggo ulat ni namangan do inang na manguluan ligin ma alak na rumah sakit nga na marusau mangan sajodo ngayakin ko isi ho tinggal mangan ro bubur ro pisang siombun si barangan kadang sembarangan andung paduan inang ngayakin ko tere nangkon ko mangan nangkon ko marusau nangkon ko mangan sampai tolbak kaleon ko dung tolbak kaleon ko aturan na isulang yalak mohoy te indaget mengajari na sopadai taon dengan arti kata aso di dokon songoni nangkon ko mabiartu na manguluon apakah angkon na marusau somangan anggo hakikat na olat ni namangan indah ligin jolo umat ni Nabi Musa man nawasal wa turun ngana marusau walai somaramal ibadat tapi ulang harap kon na songonian ligin jolo sanga songon dia bahat hambon Allah Ta'ala maka ternyata bapak-bapak ibu-ibu na perlu ita usaona dalankon keta tu saba keta tu kobun mangguris marzagal usaona dalankon anggora soki Allah menapaturena yakin kon saya yakin na dia teatemu na jamin ni Allah do rasokinta na patureni Allah do rasokinta tai dalan sobobna jalai marusauho rai inda tolai tainang na somarubat mula orang sehat alak na sora marubat mula orang sehat igorar ni alak na putus asa sian rahmat Allah Ta'ala alak na putus asa inda tola alak na putus asa igolongkon alak na pasig maka mana tahu marusau mamarubat tetapi belum tentu ubati menjadi jaminan menjadi sehat tapi usau ni dalan kon ulang sompat dokon tong kinai mate ning Tuhan mate deh nangkon be marusau ibandingnya natong tola songoni marusau ibadat sekedar tapi ulang tinggal jabat ibadat ni bagara-gara na marusau nangkon bedo kon carito na nang kinian be habis ma waktu habo magit jam 9 rupa selanjutnya sautik nai sadanai siapa yang ingin diterangi Allah Ta'ala hatinya pordoramu torang ati-atemu aso de idahwa winangon bennamo gade so idahwawan torang adong cahayo ni mataniari aso de tartatap ko adun bo adong isadun bo kobun pining bagi adong isadun bo ape adong isadun arambir benda mo ngade torang aso idaho tu baribaan mula borngin adong lampu adong senter torang maka itorangi Allah ate-ate niba
apabila itu orangi Allah Ta'ala ati-ati niba inda margolap-golap iba mangaligi kehidupanon, maka alak na porwana itu orangi Allah ati-ati nia seringlah mengingat kematian. Jojot ko mengingat mati nang sotorang ati-ati. Jadi sondia guru mengingat mateon marsikir may ba guru ibuat musobahi mate mamate 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 ma anggon baya mate mon mate mon mate mon mate mon mate mon alalala mate mamate 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 nina songoni do. Jadi sondia ada songoni ligin dainang mulai ingot ko kematiani di saat kayo ho inda cinta ho di hartomi ulang cintai hartomi ingot kematian apabila mate ho na tinggal de sude. Mula ngabi noto malarat hidupmu, sengsara hidupmu, ingot kematian. Nangkon ancid ilalaho na malarati, hara ngajat na sadiao nokon, na tinggal mun sude. Betul deh? Aha mabedanya alak na kayo data alak na miskin dung matobang. Sarupo ngadong bedana, ligin alak na kayo, sude nga cocok. Ayam potong nda cocok benai peleti. Badung daging ndak cocok mungka paha darah tinggi nih ya ambeng ndak cocok maninjo ndak cocok gulai bulung gadung nggak cocok kacang panjang nggak cocok sudah nggak cocok di alak na kayo akhirnya ndak tarpangan alak na miskin sudah cocok tengah dong panabusina akhirnya sarupo. Alak na kayo, hidup na mewah, solop na paten-paten, sipatu na paten-paten, jabat dung matobang, isuru dokter ma, jojot jololaw bapak, ulang gari marsolop. Alak na miskini, na lolot mayainang na somarsolopi. Nasarupo di hakikat. Jadi nang konjat sombong. Alak na kayoy, mar motor mewah, mar mobil mewah, jabat dung matobang, isuru ma, mar kareta angin jolo bapak. So keluar jolo keringati maka alak na miskin naonok me namang kucak karetai. Jadi nang kon jabat min dari bana manguluan mau kayo mau miskin ya padir songoni au na jolo na saluta na pay alak na kayo dompak dana kau sanari inda aso harana jojot do ida alak na kayo pe modom-modomi motor pulang balik na mangurus bisnisi akhirna dung masih tutu na mangurus bisnisi urus tu sadun, adong sawit di pantai barat, di angin barat, di Sumatera barat, di Jawa barat, sudah pakai barat-barat, sampai hampir gitu barat, pulang balik di motori, hebat doma. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, indah sadionok meninggal maya, nabayo na lain do manikmatina. Iseme, panggontinai. Hope nang amu na kayo nai databus ko nepeng mi marsadoka ko mar impak ko mar wakap ko madung jatong kinai pondok kumung inang umurmu seremina godang-godangani nang kan dipanggonti mime ngayakin ko ligin medaho jadi sadanai ahamaning Rasulullah hadi inang inna hasihil kuluba tasda'u sesungguhnya kolbun ini hati ini bisa berkarat kama yasda'ul hadida isa asobahul ma apa sangat songon dia bosi mula ona aek bisa markarat ate-ate ni manusiaon bisa markarat sangat songon dia bosi mula ona aek markarat wa majila uha ya Rasulullah ahadoma pembersihna ya Rasulullah ahadoma payasna ya Rasulullah payasna adong dua ning nabinta. Pertama, seringlah mengingat kematian. Mula mati au na tinggal dan sudena. Na situ tutu mau ontong jabat na manjalai hartoon. Tinggal jabat sumbayang suhur, tinggal jabat sumbayang asar. Inda duha au gara-gara ni sibuk nion sude. Padahal nadung daganak penadung magodangi ma. Sibuk do mahau-habu na marusaon sehingga mar tinggal-tinggal ibadat kutu Tuhan. Ya Allah, mula mati au nang kan tinggal don baya sudenaon. Maka seringlah mengingat kematian. Laus get gulung ko inang tu podoman mi. Mula mati au do Tuhanku. Dia do roi bahatan amalku pada kejahatanku. Dia do roi bahatan amalku pada kesalahanku. Maka ingot make matiani sering
memangingot kematian. Yang kedua, payas hati-hati namar karatining Rasulullah adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Pabahat membaca Al-Quran. Apabila kita sering membaca Al-Quran, mayasmi insyaallah ta'ala hati-hati entai. Pajot-jot membaca Al-Quran, manyogot jadi, potang jadi, arian jadi, borngin jadi. Pajot-jot membaca Al-Quran. Mulai tanah danak-danak naon, adong do HP na bolak-bolak pandokon nialak sanari HP Android. Maka simpan maisi, download maisi Al-Qurani. Maka jot-jot membaca Al-Qurani walaupun melalui HP. Indah masalahi na penting bacaan na itu tujuan ni. Jadi harani ima bapak-bapak, ibu-ibu, sering kita membaca Al-Quran. Bagas na sering ibacaun Al-Quran dibagasi, banyak kebaikannya, maka sedikit huru harana. Mula mana tahu bapak-bapak, ibu-ibu, jot-jot kita martongkar ibagastai, sering marmasalah ibagastai, suruh ma anak mi, suruh ma borumi, suruh ma parmen mi, jot-jot kali mengaji Quran dot sumbayang sunat ibagasi, somar torang mulak bagasi, somar sinar mulak bagasi, soulang bahat huru hara dibagasi. Tarsongoni majoloda, mudah-mudahan marguna marmanfaat tuita sasudena.